अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक के ईद के आने से पहले पहले ईमान वालों पर सदक़ातुल फ़ितर वाजिब है। यानी सदक़ातुल फ़ितर का अदा करना ईमान वालों के ज़िम्मे है। और सदक़ातुल फ़ितर किसके ज़िम्मे वाजिब है और इसकी मिक़दार क्या है? पहले तो हर उस मुसलमान के ज़िम्मे सदक़ातुल फ़ितर वाजिब है कि जो साहिब निसाब है। और सदक़ातुल फ़ितर के निसाब में 5 चीज़ों को देखा जाता है। एक है ज़कात का निसाब, जिसमें 4 चीज़ों को शुमार किया जाता है, लेकिन सदक़ातुल फ़ितर के और क़ुरबानी के जो निसाब है उसमें 5 चीज़ों को देखा जाता है। उनमें से एक सोना, चांदी, नक़दी, माल तिजारत और 5वीं चीज़ है ज़रूरत से ज़ायद सामान। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे घर में मसलन ऐसे बर्तन रखे हुए हैं जो साल भर इस्तेमाल भी नहीं होते। घर में ऐसे खामखा में कुछ शोपीस टाइप चीज़ें रखी हुई हैं और वो इनकी ज़रूरत की नहीं है, तो वो ये ज़रूरत के ज़ायद शुमार होती हैं। तो उनको भी जब किसी बंदे के निसाब को देखने लगेंगे कि ये साहिब निसाब है या नहीं, तो इन सारी चीज़ों की कीमत लगाएंगे। और इन सब की कीमत कितनी है? वो 52.5 तोले चांदी की कीमत है। कि अगर इन तमाम 5 चीज़ों का मजमुआ अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाता है, जो आजकल पाकिस्तानी एतबार से 1,35,000 के करीब पैसे बनते हैं, अगर इतने पैसे एक बंदे के पास मौजूद हैं रमज़ान मुबारक के, इसमें साल गुजरना भी ज़रूरी नहीं है, तो इसके ज़िम्मे सदक़ातुल फ़ितर वाजिब हो जाएगा। ये ख़ुद भी अदा करेगा और इसके जो नाबालिग औलाद है उसकी तरफ से भी ये बंदा अदा करेगा। हाँ, बालिग बच्चे हो चुके हैं उनकी तरफ से इस बंदे के ज़िम्मे वाजिब नहीं है, वो ख़ुद अदा करें। और अगर उनकी तरफ से भी अदा कर देता है तो अदा हो जाएगा। तो एक तो ये है कि सदक़ातुल फ़ितर के वजूब के लिए 5 चीज़ें हैं और उनका मजमुआ जो है 1,35,000 के करीब होना चाहिए। अगली चीज़ है कि सदक़ातुल फ़ितर देना कितना है। सदक़ातुल फ़ितर जो है वो 2.25 किलो गंदम की मिक़दार है, और या 2.25 किलो गंदम की मिक़दार की जो कीमत है वो अदा करनी चाहिए। अब हर बंदा जो अपने इलाके में देख सकता है कि 1 किलो गंदम की कितनी कीमत बनती है और 2.25 किलो गंदम की कीमत क्या बनेगी, उसके कितने पैसे बनेंगे, उतने अदा कर दें। और बाज़ उलमा 2.25 किलो गंदम के बारे में बात करते हैं, लेकिन जमहूर का कौल 2.25 किलो गंदम का है। और दूसरा, इसमें से सदक़ातुल फ़ितर अदा करते हुए खजूर के ज़रिए से भी सदक़ातुल फ़ितर अदा कर सकते हैं, किशमिश के ज़रिए से और जौ के ज़रिए से। लेकिन इन 3 चीज़ों की मिक़दार उससे डबल हो जाएगी। यानी गंदम 2.25 किलो है तो अब खजूर 3.5 किलो। अब ऐसे ही किशमिश है और जौ हैं तो उनकी कीमत वो 3.5 किलो उनकी मिक़दार हो जाएगी। एक फ़र्द का सदक़ातुल फ़ितर बनेगा। फिर उसकी कीमत देखी जाए। अब हर बंदे को अपनी हैसियत को देखना चाहिए। अगर एक बंदा साहिब इस्तिताअत है, अल्लाह ताला ने उसको माल दिया है, तो उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ातुल फ़ितर अदा करने की कोशिश करे। मतलब ये है कि जो ज़्यादा कीमती चीज़ है उसके ज़रिए से सदक़ातुल फ़ितर अदा करे, ताकि ज़्यादा ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो जाए। जैसे उसमें से हम देख सकते हैं कि अब खजूर की कीमत लाजमी बात है वो ज़्यादा होगी, किशमिश की भी ज़्यादा होगी और जौ की कीमत भी काफ़ी बन जाएगी। तो जब अल्लाह ताला ने माल दिया है तो खूब खर्च करने की हिम्मत करनी चाहिए और अल्लाह ताला इसके ऊपर बहुत अजर अता फ़रमाएंगे। और जो ज़्यादा जिनके पास माल नहीं है तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ज़रूरत के बकदर दिया है, तो उनको कम अज़ कम जो है वो 2.25 किलो गंदम के हिसाब से सदक़ातुल फ़ितर अदा करना पड़ेगा। और सदक़ातुल फ़ितर अदा करना कब है? ईद उल फ़ितर की तरफ जाने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। रमज़ान मुबारक में भी अदा कर सकते हैं। और जो साहिब निसाब नहीं है उसको जैसे ज़कात दी जा सकती है, उसको सदक़ातुल फ़ितर भी दिया जा सकता है। सदक़ातुल फ़ितर देते हुए अपने करीबी अज़ीज़ व अक़ारिब हैं उनको दे सकते हैं, अपने जानने वाले दोस्त हैं वो भी गरीब हैं उनको दिया जा सकता है।
اور مدارس میں دیا جا سکتا ہے، اور اپنے علاقے سے ہٹ کے کوئی غیر ضرورت مند آدمی ہے، اس کے بارے میں معلوم ہے، تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے ضروری نہیں کہ یہ عید کی طرف جانے سے پہلے ادا کیا جائے، اگر کسی نے ماہ رمضان کے دنوں میں جلدی صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو بھی ادا ہو جائے گا۔ اور صدقۃ الفطر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی، اور یہ بندے کے جو رمضان المبارک میں روزے ہیں ان میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے ان کا یوں کہیں کہ کفارہ ہو جاتا ہے، ان کمیوں کوتاہیوں کو اس کے ذریعے سے پورا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے فرض نماز ہے، قیامت کے دن جب بندہ آئے گا تو فرض نماز اس کی نفل کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال روزہ رکھتے ہوئے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کمی کوتاہی کو اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے دور کر دیا جاتا ہے، اور پھر اپنی اولاد کی طرف سے شکرانہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کے اوپر بندہ شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی نام پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، مال اپنا خرچ کرتا ہے، تو اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے۔ تو بہرحال ان دنوں میں خاص طور پہ صدقۃ الفطر، چونکہ عید بہت قریب ہے، اور پھر جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو اپنے علاقے کے اعتبار سے جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا، اور جو لوگ باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں، جیسے مثلا کوئی یورپ کنٹری میں بیٹھا ہے، کوئی عرب ممالک میں بیٹھا ہوا ہے، تو جب وہ صدقۃ الفطر ادا کرنے لگیں تو ان کو وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے ہی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے مثلا اگر کوئی سعودی عربیہ میں رہ رہا ہے تو وہاں پر 2.25 کلو گندم کی کتنے ریال بنتے ہیں، ایسے ہی کوئی اگر دبئی میں رہ رہا ہے تو اس کو یہاں کی کرنسی کے اعتبار 2.25 کلو گندم کی کتنے درم بنتے ہیں اتنے ادا کرنے چاہیے۔ یعنی کہ خود تو یہاں پہ باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں اور صدقۃ الفطر ادا کرتے ہوئے وہ پاکستان کرنسی کے اعتبار سے، اور وہاں پہ جو گندم کی قیمت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے صدقۃ الفطر ادا کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ 2.25 کلو گندم کی کیا قیمت ہے، درم کتنے بنتے ہیں، دینار کتنے بنتے ہیں، اس کے پاؤنڈ کتنے بنتے ہیں، ڈالر کتنے بنتے ہیں، تو اس اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، عیدگاہ کے قریب پہنچے تو وہاں پہ عورتوں کا مجمع تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، کہ میں نے دیکھا ہے کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو لعن طعن بہت کرتی ہیں، اور دوسرا شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یعنی ان سے یہ جو لغویات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ جہنم میں جا رہی ہیں، تو جہنم سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا۔ تو صدقہ جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور جو لوگ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کریں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے وہ کھجور کے ذریعے سے، کشمش کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق